রিসেন্টলি ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভারত কি কখনো ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি রিস্টোর করবে। এর জবাবে উনি বলেন যে না, ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি রিস্টোর হবে না। যে জল পাকিস্তানের দিকে যেত, ইন্ডিয়া ক্যানাল বানিয়ে ওই জল নিজের বিভিন্ন স্টেট যেমন হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট এইসব জায়গায় পাঠাবে। এরপরেই অমিত শাহর এই বক্তব্য পাকিস্তানে ভাইরাল হয়ে যায়, আর তারপরেই পাকিস্তানের বিভিন্ন পলিটিশিয়ানরা এইভাবে ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे।